ಮುಜ್ತಮಾ ಹೇಲುಂತೆರಿ ಕುರುವಮಶ ದೀನಿ ಗೊತ್ತು ಮಾಲೂಮಾತ್ ಫೆತುರುವಮಶ ದೀನ್ ಉಂಗಂಡ ದೇವಮ ದಿವೆ ಇಲ್ಮರಿನ್ ಕುರವಾ ಫವಣಿ ಅದಿ ಕುರವ ಮುಂಗೆಂದವಣಿ ವರಬ್ಬುರ ಮಸಕ್ಕೆ ಪುಳಿಕೆ ಏಗೆ ತಿರೆ ಮಿಫಾರ್ ಮಿಗೆಣಸ್ತಿನಿ ಕಿಯಾಮತ್ ದುವಸ್ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ಹಜ್ರತ್ಗ ಕೊಳತ್ತಿಬೆ ದುವಸ್ ಮಿನಮುಗ ಬಿಎ ನಸೀಮ್ಗೆ ಲಿಯುವಮಕೆ ವಿದಾಳು ದೆವ್ವಾಣಿ ಅಶೇಖ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಫರೀದ್ ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವಹ್ದಹ್ ವಸ್ಸಲಾತು ವಸ್ಸಲಾಮು ಅಲಾ ಮನ್ ಲಾ ನಬಿಯ ಬಅದಹ್ وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الميزان عدل وركمge tilafai ميزانكي ميستكونge عملتهوge بردن بلوا echke ei malakuti echke ei عدل وركمge tilafate duniyege kankama malakuti aalamge kantahaki mulin tafatu kankame insanun kura amaltahaki barudanen hunna echkan mi duniyega insanaya engegotan hunna echkamuga nuyas Allah ega bardane levumaki ekashigenwa kamennune ummekas Allah ega bardan lavva qiyamet duhum mizanuga i'malta billwe hutte adi evves nafsaka evves kamakun be insafen nukrebe hutte Allah wahi kurevye ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يا يتوجي مانيكي إمن رسكلاغي قيام الدوهم عدل وركمغي تلفت قائم كروا هشيمي وهي إفس نفسك إفس همكم بي إنصاف نكروا هشيمي أدي أي ربي أترك بردن كمغاويس إجنوا هشيمي حساب بلوا كلكو كمغا إمن رسكلاغي فدي ميه وهي ميزانوغا إمي برو كلميكي الله منوي حق وجن ألوكم ببه إلهك نواكم أن كلمة فله دوم تشلوي وجن وا إكمكم ميزانوغا برو وجن وا كلمة هنكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أريهم ثابت وي قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري. بحديث کے معنی کی سلامہ صلوات بنبی کلیگ فانو حدیث قربی رحمان وانترس کلاگ حضرتگا لوبویتی ادی دوم چلوی فسیحا ادی میزانگا بروگموا دے کلمہ وے ای سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دم پہ انساناگ عمل تب وزن کرے ہندو بای پہرو بای میہنک چورگے ونو مٹکا ہم ایمے ہیو کمک بینم ودانے ہنکمون ایمے ہیو کمل لبگت مٹکا دن میہنگے کی بین ادمون ابا میہنگ اکمون مناوگن نانے کم میہ کو اس گناہوشی اہرنگ نفسے افدانے ہنی کم میہ کو میں مشغول وگم واہوشی امیہگ نفساگنے امیہگ کھنتکاگنے قیامت دوہا کی එකකෝ අනිකකන් එහි තරිව වේනේ දුවහෙන්නෝනේ එහෙන් කමුන් මිකමන් හේරාතිබේ අමල් කුරම් වී තනකීමීයේ මි දුනියේ අල්ලාහුගේ වහී බස්පුලුගාවේ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه ميايته معنی کی ای میہا ایناگے اخاگے کی بہننا ایناگے ممیا بپگے کی بہننا ایناگے امی میہا یا درینگ کی بہن پلندوا دوہے امیہن کرے کم میہ کو اودنتی قرآن کمنگ ادوہم وے میے دم پہ قیامت دوہم نرکینگے کی باکرے بھی سورگ ودوج میہا دنوا نصیب لبگم فکن کشورے ہنکمون قدرگ فلیکم ویس نرك الركاتري ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم مي أمة إرشاد تبافاوي إسلام دينوغ إمي مهم كنتكم فشيين كودي كنتك الداندين إمها هيو عملتك پرواتركم بهتمك إرشاد تبافاوي رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثك عن عدي بن حاتم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله
ليس بينه وبين الله ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر ما بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة. رواه مسلم. الحديث के माने की अदी इब्न हातिम विदालुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस कुरेविए क़यामत दोहूं अल्लाह अमीह का बस वही नुकरवा हम एक क्वेस ये बामी होंगे तेरी कुन्नुए एक लांगिया अमीह का दिमदु तर्जमान कुन्हुन्नाने पह अमीहा कना फरात बलाला फिनमा एना इसकुल अमल मिनवी नुफिन्नाने एना व फरात बलाला फिनमा एना इसकुल अमल मिनवी नुफिन्नाने एनागे कुरिमच्च बलाला फिनमा एनागे कुरिमतीं नरकनों इच्चन नुफिन्नाने पह कदुरेग फलियकुम वियस यबामीहुन नरक यर्रकात रिवाश. सहीह मुस्लिम के बाबुल इहसान इलल बनात बाबुगा उन हदीस के माना गए सलामा सलवाल नबी कलेग फानुगे अमी कमलुं आइशत के फानु विदालुए अंहेनको एनागे कुड़ कुड़ दे अंहन दरिन्नागे तिमंकमनागे अरिहं आस सलाम जहाफिए एच्चकं एदफिए कदुरे फियवा एहं एच्चक तिमंकमनायक पेनिवडे नुगते एहं कमुं एकमलेगे एकदुर देव्वा फीमे दिन एकमलेगे एगा हिफाफा ए दे फलिय फलालाफा ए देखो दिन करे कोम्मे कुज्जक कदुर फलिय दीफिए एकमलेगे एगे रहबस बले नुले दिन एकमलेगे तेदुवेगिं ए देखो दिन गोवागिं हंगज्जे हिंदू सलामा सलवाल लवी नबी कलेगे फानु तिमंकमनागे अरिहव्वडागतमुं एकमलेगे वाहक दन्नवा फीमे पहे सलामा सलवाल लवी नबी कलेगे फानु हदीस कुरेविए अंहंदरीन नद्दति हाल मेदवरियुमुं एकुदीन नंग हेयकों हिताफि मीहा दन्ने पहे हेयकों हिति हितुं वाहुशी ए नाया नरकया दिमेदुगा लेवे उरहे कमुगे. रवाहु मुस्लिम. सहीह मुस्लिम का हम बाबुगा उन्नहं हदीस के माना गावे हम कशवरुं आइशत के फानु विदालुए मिस्कीनु अंहनको एकमलेगे कुड़ कुड़ दे अंहंदरीन उरालागिं तिमंकमनागे अरिहं अये तिमंकमना एकमलेगे तीन कदुर देव्वा फीमे दिन एकमलेगे एइन कोम्मे कुज्जक कदुर दीफा अनेक कदुर एकमलेगे क्योमं अगया दिमाया गिंदनिको एदेको दीन एकदुर अव्वस एदेफिए हिंदू एकमलेगे एकदुर देफलिय फलालाफा कोम्मे कुज्जक कदुर फलिय दीफिए आइशत के फानु विदालुए एकमलेगे कंत कुरी को तामेदु तिमंकमना हैराम वे वडागती में एकमलेगे कंत कुरी गोतु के वाहका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यद्दिन नबी में वह हदीस कुरेविए हम कशवरुं अल्लाह एकमलेगे स्वर्ग वाजिब करवाफिए नुवत ए अमल के सौबुं अल्लाह नरकांग एकमलेगे मुत्ति करवाफिए. रवाहु मुस्लिम. दिन पह इस्लाम दीनुगा हे अमल कमुगा हिमिने इव्विस कमक निकमेतिकोन नुहिता हुशिकमे एई कितम्मे कुड़ कमे कमुगा वियसेवे मीजानुगा इंसानागा अमल तक वजन कुरेवे हिंदू एना स्वर्ग वनुमट्टका बयं हालतुगा हे अमलक बेनुवा गिव्विस मिदवरी वेदाने विफदा हालतुगा एना दुनियेगा कुफ्फावा अमल तहोगे तेरें कुड़ कुड़ हे अमल कीविस नुहनो मुहिम्मो एच्चक वेगिं हियादाने आद एहं कमुं कदुरेग फलियकुम वियस नरक यर्रक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी उम्मत इरशाद दिव्वा फावे दिम पहे हिसाबु बिल्ले मकानुला स्वर्ग वनुमुगे नसीबु लिबनिवी बयकु वाकं सह हदीथुं साबितुए मी मुस्लिमुं के मेदुगा इंगी गिम्वा मशहूर कमिके एहं कमुं ए नसीब वरिंगे तरेगा लिव्वुमुगे तौफीकं एदी दुआ कुरुमा एव अमल कुरुम्मती देमितिवुमकी एम्मे बुद्धि वरिगोते हे अमल की स्वर्ग वंत वरिं स्वर्ग वनुमं ओय सबके ए सबबुगा हिकुमकी वाजिब खमिके स्वर्ग वंत वरिं स्वर्ग वन्न हुशी अल्लाह के रहमत फुलने अल्लाह ही रहीम वंत रसकलांगे नरक वंत वरिं नरक वन्न हुशी अल्लाह के अदल वरि कमुगे दशुन्ने अल्लाह के इंगे वंत का खिलाफ मगफर दिगन दियुमुं ए कमुगे हक जजाए गिगुतुन्ने. अल अराफ के अहल वरिं स्वर्गया नरकया दिमेदु नुवत स्वर्ग वंतवरीना नरक वंतवरीना दिमेदुगा क़यामत दोहुं अरहुशिमां अल्लाह हिजाब लवाने पुरहिल लवाने
ಮಿಹಜಾಬುಗೆ ಸೌಬುಂ ನರಕವಂತವೆರೀನ ಸ್ವರ್ಗಯ ಹಮಯಕನ್ನಾದಿವೇನೆ ಮಿಹಜಾಬಕಿ ಅರಾಫು ಕಮಕ್ ತಫ್ಸೀರ್ ಇಲ್ಮರೀಂ ವಿದಾಳುವೆ ಅರಬಿ ಬಹುಗ ಅರಾಫುಗೆ ಮಾನೇಕಿ ಬಿಮು ಮಚ್ಚಂ ಉಫ್ಲಿಫಾ ಹುನ್ನ ಉಸ್ತನೆ ಬೈನ್ ಇಲ್ಮರೀಂ ವಿದಾಳುವಾಗತುಗ ಮಿಹಜಾಬಕಿ ಅನ್ನನಿವಿ ಆಯತುಗ එකලාගේ බයාන් කරවා ෆාවා ෆාරේ යායතුගේ මානේකි එයි මුනාෆිකු ෆිරහෙනුන්නා මුනාෆිකු අංහෙනුන් ඊමාම් වී මීහුන්න බුනා දුවේ යබා මීහුන්ගේ නූරුන් තිමම්මෙනන් අලිකමෙල් ලිබිගතු මට්ටකා යබා මීහුන් තිමම්මෙන්න ඉන්තිසාර් කුරාෂේ බුනවේනේ යබා මීහුන්ගේ ෆහතක් යබා මීහුන් එඹුරි හිඟා දාෂේ පහිත යබා මීහුන් එහෙන් නූරකන් එදේෂේ පහි යබා මීහුන්ගේ මෙතුගා පාරෙල්ලෙවේනේ ඉෆාරුගා දොරෙව්වේ ඒගේ එතර ෆුෂුගා වනී රහමතේ අදි ඒගේ බේර ෆුෂුන් අනිෆරාතුගා වනී අදාබේ දෙම්පහ qiyamat දුහුන් අරාෆුගා මඩුකොග්ගෙන් තිබෙන් ජෙහේ බයකුවේ එමි හුන්නකි එම්මෙ ෆහුන් නියා කුරෙව්වේ මී හුන්නේ අරාෆුගා අහල්වරීනකි එබා මී හුන්නේ මී හුන්නක් ස්වර්ගවන්තවරීනා නරකවන්තවරීන් රංගලන් එංගේනේ එයි එදබා මී හුන් කුරේ කොම්මෙ බයකම්මෙ දෙව්වි ෆාවා අලාමත්තහකුන්නේ ස්වර්ගවන්තවරීන්ගේ මූණුතක් අලිවෙගෙන් වුමා නරකවන්තවරීන්ගේ මූණුතක් කළුවේ ලෝතන් නූවෙගෙන් වුම් ෆත අලාමත්තහකුන්නේ ආරාෆුගේ අහල්වරීන් ස්වර්ගවන්තවරීන්නක් ගවා ලාෆා බුනානෙතේ යබා මීහුන්ගේ මච්ච සලාම් හුට්ටේ එහිඳු එමීහුන් තිබේ හුසී ස්වර්ගේ වනුමුගේ දහිවෙතිකමුගේ ආරාෆුගේ අහල්වරීන්ගේ මූණුතක් නරකවන්තවරීන්නා දිමායක් අඹුරාලෙ විජ්ජනම නරකෑම් මුත්තිකොද්දෙව්වුන් එදි දුආ කුරානේ තෙම්පහෙ අරාෆුගේ අහල්වරීන්නකි මීස්තකුන්ගේ අමල්තක් මීසානුගේ බෙල්ලවේ ඉරු එබෙයිගේ හෙව්කන්තකා නුබෑකන්තක් හමහමවගෙන්වා මීහුන්නේ මිගොතක් විදාල්වා බේකලුන්ගේ තෙරේගා හුදයිෆත්ගේ ෆානා ඉබ්න අබ්බාස්ගේ ෆානා ඉබ්න මස්උද්ගේ ෆානා මිනුම් බේකලුන් හිමිනේ ඔම්මේකස් අරාෆුගේ අහල්වරීන්නකි මුනාෆිකුන් නූනේ අසන් දරජාගේ මුර්සල් රිවායතෙක්ගාවේ مرسل روايتك حديث كسندك أصحاب بيك لك نهمن روايتي أعرافك أهل برينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سؤال كربم حديث كربي أميهنك ألتكون جترين أم فهن يا كربين أميهن عالم تهج بري رسكلاج ألتكون نام دنيا كرب مفه أميهن وحي كرباني يباميهنك يباميهن هيو كنتهج صوب نركان سلام وفاتي بميهن نيموي أدي هيو كنتكا نباكنتك هما مومج صوبن سورجين نوده بتبي ميهن نيموي وهتي من رسكلاج يباميهن نركان متي كربا فيمي يباميهن سورجين إذا سورجيجا نعمل اللي بجناشي الله جبحي بس كل جمانا جابه إذباميهن كدمدوجا حجاب به أعراف جمتيجا بهي سورجيج فارمتيجا إرهنن تكبه أميهن إذباميهن علاماتكم إذباميهن إنجي أدي أميهن سورجيج أهلورين نجواني يباميهن كمتش السلام هرته أميهن تبيني سورجين نودبي إكموجي دهيبتي كموجي أدي أباميهن لوتك نركاج أهلورين نادمايك أمرا لبه هندو أميهن بناني على منجي بري رسكلا كوي أنياوري ميهن إكوجا على من لوان ديف أدي أعرافك أهلورين يبيج علامات أميهن دنا إرهنن تكجوا بناني يباميهن باجنا كما يباميهن كبر وري بأولونكن نركاك عذاب يباميهن من جن نكرتاي يباميهن الله رحمة نلواني كما يباميهن هو كل ميهن كي مثبي هي يميهن إنجي بيني سورجيت يباميهن والناشي يباميهن مچك إبس بيرنته أدي هتام قرآن بيهو كمغاوس يباميهن نوموي نركاك أهلورين سورجيك أهلورين نجوا بناني إمام منا هم فتكون نوت الله يباميهن رزق كربي أجكون إهي واشي إميهم بناني إتكتي وني كافر بي ميهن الله حرام كربافي إميهن دين اوهي فيلوم كمغيا كلورك كمغا هدا دنياك ديريولون إباميهن هلون تري كفاوا ميهن فهي أميهن ندوها بدلوانكن هندان التالف دان أدي تمن رسكلاغي آيتكا دكولو هدا رونو كمتكا أدو تمن رسكلاغي أميهن متين هندو منت كروا خشيمه
hama kashwarun tiban raskalaange e baami huna fote devwa dene wodigatu maayko tiban raskalaange e foi tafsil ko bayan ko devime eyi iman wa bayka tedumage kamugayya rahmate kamugaye miye as-sirat siratu magaki mahshar bima suwarugiya demeduga narakamatin demigenda gotan onna faalameke siratu maguga narakamatin lafa dan nujhe hama ekakwes noye ekamako taqwawerin narakaga tariyakan noettene Allahu ge rahme fulun ekalaga taqwawerin narakaga tariyakan noettene Allahu ge rahme fulun ekalaga taqwawerin inarakan salame koddevuma wa'du e wodigim faawe ei haqqu tedukama iman won wajibegem ve sorge wadve hushi siratu maguga narakamatin lafa da diumuga narakaga tariyan noetti salame veve mihe kashe mikan hinga hushi Allahu ge irada fulak emihe ge amala egge vegem wa gotuge matine Allahu ge wahi bas fuluga veye فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا يا اتهوge maane ki ahikalege faanuge veri raskalange gandevwa wahi kurvame ama kashawarun shaytanun naikuga ebamihum mahsharafanu hushime den kaku jehigem wa halu narakage washagin ebamihum ginnawa hushime den tiban raskalange komme bayge terem wes ebamihum kore rahman wanta raskalange emme de kolveri kambodu mihum wahi konne ruwa hushime den hama kashawarun ebamihum kore narakaya wanun awla kam bodi ombaykan emme mola denwodigim wani timan raskalange aditya bamihum kore narakamatin lafa nudane hama ekakwes nuwaye ei kalege faanuge veri raskalange kanda eli lazim kurwa fawa kamik kamugawiye den timan raskalange taqwa vervi mihum salame kurwa hushime adi aniya vervi mihum akujehigem wa halu e narakage teriyan du kurwa hushime miye dem pahemistakun siratu magulla fadiyumuge kurin Allah subhanahu wa ta'ala emmeha kafirun tak narakage teriyak mahshar kurwane kan shar'i dalil takun sabitwe ebami hunnaki narakaga abada demiti benivi mi hunne main Allah ash-shariku ko kafiru kammatiga marwedi mi hunne tiriga mi wani qiyamat duhuge tafatu gina hukum take bayan kodwa fawa digu hadith takega صراط مقابه كتن قري بي خبرته حاصل ماني بحديث تاكي ما الله رسول لبي أبو سعيد الخدرية ما الله رسول لبي أبو هريرة فانو أريهم الإمام البخاري الإمام مسلم نرفا فاوا رواية تهيكي متفق عليه حديث تهيكي فهي أصحاب بيكلون جترين بيكلون ذن نبي الله رسول آئے قيام الدوهم الغن من غير رسكلانge الغن من نفنان توي حديث قربيه ودمتي صاف دوهغا يرفنها صافكو نوتصاد بليره هندو فنها صافكو قيام الدوه يبامي هنگه غير رسكلانge يبامي هنفنان نوت مفن فنمكي سورغهge اهلودين سورغهge اتبيرو يبامي هن اكلاغ ذات كل فنما خلاف فنمكي سورغهge اهلودين ekalaage daat kolo deke dushmaki sorgeege emme mativeri ni'mate hadith qurevye malaika begale ko qiyamet duhum gowala waane ebayako alukankon ulun echchege kariya ebayako hinga da hoshigame ehindu ebayaka etaketi tamsil wegem waane pahe salibak alukankon ulun mihum salibu kariya budan alukankon ulun mihum budutahuge kariya hinga da hutte mimerumon ebayako alukankon ulun echchege kariya ebayako hinga daane den naraka hadir kurevene naraka hadir kurevumuge wahaka isve hingajje pahiyahudina suwal kurevene
يباميهم ألقن كون أولوني كون إتشكن هي يباميهم دنواني ألقن من ألقن كون أولوني كلاغ دريكالون عزير فانشي فهي يباميهم إنجويني كلاغ دريكالكوس أمبكملكوس نهيبوي يباميهم دغ هدا فيموي يباميهم بينمي كونكمن هي يباميهم دنواني بوني فيمفدكي يباميهم إنجويني فيم بوشي hindu ebami hunan naraka enigen dani awamen dure fadane ding ebami hun narakage teriye vettigen hinga dane kafirun narakaya mahshar kureveni tafatu giggotashe ding yafhu nasara inna sual kureveni ebami hun alkon kon uluni kon etchakan heye ebami hun dannawane algon men alkon kon uluni kalage darikalun almasihashe ebami hunan engevene ekalaage darikalakwas ambikamalakwas nuhippaway yabamihum dughada fi moy yabamihum beenumi konkamen heye dannawane bone femfodike ingevene emboshe hindu yabamihum naraka fenigen dani awamen dure fadanne den yabamihum narakaage teriye vettigen hinga dani narakayam mahshar kurevve hushi tafatu giggotashe Allahu fiyaba ehnihem faratan alukan kuriha bayaku imerumun narakage teriya mahshar kureveni ebayaku alukan kon ulunu ilahunna ikuge mi ilahunge terega bayin insanum vesimene imam menni ilahun kaman hedigin ulunu mihunna nuata ebayaka alukan kurevumun diyiru ekamar ruhigen tibi mihunne miya khilafa Uzair gefana Isa gefana Maryam gefanu fadabekalun ebekalun nabbayako alukan kuri kamuga vias ekaman ebekalun amuren nukuravwe ruhi wade ves nugannawe adikiyetta ekamaki ebekalun emme bodak kofawe wadagannawa tantakkama midaku shakkinnete ebekalun naki ilahun kama bala alukan kuram feshi ma fahun abayke ebekalun naki man Allahu ge ekkawanta kaman imamwe miistakunna Allahu ge ekkawanta kama da'wat devi bekalunne ehenkamun minuktaiki fahaga kollan beenun teri nuktaiki dempahe kafirunta narakage teriyak mahshar kurevu mafahu mahsharuge mawqifuge ati behushi Allahan alukan kon ulunu miistakunne heolafa mihunna nubanu lafa mihunna bodu fafa berinna munafiqun ves ibamihunge terega himini din Allahu ge dhat kulu ibamihunan ingegotak Allah subhanahu wa ta'ala ekalaage dhaatu fula laayiqugem wa gotuge matin ebami hunat tajalli we wodigem fa hutte ekalaage wahyi bas polo ivwa fa hutte timang ilaha ki ti ebami hunge very raskalaage den emmeha mistakun sajidiyat tiriwa hutte duniyega kandekku bas sajidakon ulunu mihunnaka sajideyaka tiriyen noevene munafiqunnaka sajideyaka tiriyen noevene ehindu ebami hunge burakashitan hunna hoshi dagando faigande fadan haruwe sajida kuran qastu kura komme faharaku uddum bettida hutte Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bi khabarta mi ummatak mi fadan bayan qaddevuma fahu den hadith qurwa fa wani siratu magundiyu mugewahake wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in دم ميجنستني بيه نسيم اليوفافا قيام الدوس الله حضرتك كولتي بيدوس بدالو دفي الشيخ إبراهيم فريد الله